Hi guys, Hi guys, ako si Lukluk One. ako naman si Lukluk to. May composition kami ngayon. Yes, Ang title, Laligan. laligan ng Ito ay title. sa probinsya namin. Yung maiksi lang to. Maiksi lang tong kantang ginawa namin. Ito ay experience namin nung kasi doon kami pinanganak. Kaya guys, listen. Ay, siya nga pala. Please subscribe naman ng YouTube channel namin. Subscribe please. Kill TV. Kill TV. At saka sa Ah, Facebook. Kill TV TV Limos. Limos. Guys, listen. No, look, ready ka na? I am ready, Lukluk. Sige. 1, 2, 3. Why? Ay may pinagsamahan. Guys, sample lang yun kasi nagpa-practice pa lang kami. Composition, collabs with Lukluk One and Lukluk 2. Guys, Please subscribe, please. please subscribe.